Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil din wa ba'd. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna 'ilman wa tuqan wa 'amalan shalih. Allahumma inna na'udzu bika min 'ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha' wa min nafsin la tashba' wa min da'watin la yustajabu laha. Baik. Nuwasilu darsana fi madat as-shaf wa wasalna ila bab ats-tsalits sahih. Ila bab ats-tsalits. Kemarin kita sampai bab ketiga ya? Iya. Terakhir bab ketiga. Baik, bab yang pertama dulu kita murojaah. Contoh-contohnya aja. Baca contoh-contohnya. Afwan, tasriful usul sama contohnya ya. Nanti baca tasriful usul sama contohnya. Baik. Tafadhal iqra ya Syekh Arif. Semuanya sampai baca Ustaz? Enggak. Antum baca bab pertama, tasriful usulnya, kemudian contoh-contohnya. Contoh-contohnya. Nah, Tasriful usul. Fa'ala yaf'ulu fa'lan. fa'ala. Fa'ala Nah. Fa'ala yaf'ilu fa'lan fa'ilun maf'ulun. If'al la taf'il. Maf'ulun maf'ilun mif'alun. Fa'ila yaf'alu. Baik. Al-amtsilah. Contoh-contohnya. Al-amsilah kasara kasron hamala hamlan ghafara maghfiratan wasala buslan jalasa julusan halaka halakan qatafa qatfan ghafara ghufranan hazafa hazfan. Baik. خلاص. Tafadhal ya Syekh, ba'dahu. Enggak, tetap masih bab pertama. Diulang semuanya, nanti bab kedua ulang semuanya. Sambil ngafalin pelan-pelan. Tasriful usuli. Fa'ala yaf'ilu fa'lan fa'ilun maf'ulun if'il la taf'il maf'ilun maf'ilun mif'alun fa'ila yuf'alu. Al-amtsilah. Kasara kasran wasala waslan qatafa qatfan hamala hamlan jalasa julusan ghafara ghufranan ghafara maghfiratan halaka halakan hadzafa hadzfan. Sudah? Baik, ba'dahu. Tafadhal. Al-babul awal tasriful usul. Fa'ala yaf'ilu fa'lan fa'ilun maf'ulun if'il la taf'il maf'ilun mif'alun fu'ila yuf'alu. Al-amtsilah kasara kasron hamala hamlan ghafara maghfiratan wasala waslan jalasa julusan halaka halakan qatafa qatfan ghafara ghufranan hadafa hadfan. Baik, ba'dahu. Al-babul awal tasriful usuli. Fa'ala yaf'ilu fa'lan fa'ilun maf'ulun if'il la taf'il maf'ilun maf'ilun mif'alun fu'ila yuf'alu. Kasara kasran wasala waslan qatafa qatfan hamala hamlan jalasa julusan ghafara ghufranan maghfiratan halaka halakan hadafa hadfan. Baik. Baik. Al-bab ats-tsani. Al-bab ats-tsani al-usul tasrif al-usul. Fa'ala yaf'ulu fa'lan fa'ilun maf'ulun uf'ul la taf'ul maf'alun maf'alun mif'alun fu'ila yuf'alu. Al-amsilah nasra nasran satara satran qa'ada qu'udan hasada hasadan sabata subutan raqada rukudan nazara nasran qatala qatlan sajada sujudan syakara syukran abada ibadatan talaba talaban hazara huzuran Hadara hadara huduran
خروجا حصل حصولا رزق رزقا كفر كفرا كتب كتابا. الباب الثاني تصريف الأصول فعل يفعل فعلا فاعل مفعول أفعل لا تفعل مفعل 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 فعل يفعل. الأمثلة نصر نصرا ستر سترا قعد قعودا حسد حسدا ثبت ثبوتا رقد رقودا نظر نظرا قتل قتلا سجد سجودا شكر شكرا عبد عبادة طلب طلبا حضر حضورا خرج خروجا حصل حصولا رزق رزقا كفر كفرا كتب كتابا. الباب الثاني فعل يفعل فعلا فاعل مفعول أفعل لا تفعل مفعل 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 فعل يفعل. الأمثلة نصر نصر ستر سترا قعد قعودا حسد حسدا ثبت hasadan soalnya pendek kan? حسد حسدا ثبت ثبوتا رقد رقودا نظر نظرا قتل قتلا سجد سجودا شكر شكرا عبد عبادة طلب طلبا حضر حضورا خرج خروجا حصل حصولا رزق رزقا كفر كفرا كتب كتابا. الباب الثاني تصريف الأصول فعل يفعل فعلا فاعل مفعول أفعل لا تفعل مفعل 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 فعل يفعل. الأمثلة نصر نصرا ستر سترا قعد قعودا حسد حسدا ثبت ثبوتا رقد رقودا نظر نظرا قتل قتلا سجد سجودا شكر شكرا عبد عبادة طلب طلبا حضر حضورا خرج خروجا حصل حصولا رزق رزقا كفر كفرا كتب كتابا. الباب الثالث تصريف الأصول فعل يفعل فعلا فاعل مفعول افعل لا تفعل مفعل 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 فعل يفعل. الأمثلة منع منعا فتح فتحا قطع قطعا جمع جمعا طبع طبعا جعل جعلا قلع قلعا قرع قرعا مسح مسحا مزحا نضح ندحا قرأ قراءة سأل سؤالا ذهب ذهابا طلع طلوعا. الباب الثالث تصريف الأصول فعل يفعل فعلا فاعل مفعول افعل لا تفعل مفعل 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 فعل يفعل. الأمثلة منع منعا فتح فتحا قطع قطعا جمع جمعا طبع طبعا جعل جعلا قلع قلعا قرأ قرعا مسح مسحا مزح مزحا نضح نضحا قرأ قراءة سأل سؤالا
Zahaba zahaban, tola'a tulu'an. Al-babu tsalis fa'ala yaf'alu fa'lan fa'ilun maf'ulun if'al la taf'al maf'alun maf'alun mif'alun fu'ila yuf'alu. Al-amsilah mana'a man'an fataha fathan qata'a qat'an jama'a jam'an taba'a tab'an ja'ala ja'lan qala'a qal'an qara'a qar'an qur'an masaha mashan mazaha mazhan nadha nadhan qara'a qira'atan sa'ala su'alan dhahaba dhahaban qala'a tulu'an. الباب السادس تصريف الأصول فعل يفعل فعلا فاعل مفعول افعل لا تفعل مفعل 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 فعل يفعل. الأمثلة منع منعا فتح فتحا قطع قطعا جمع جمعا طبع طبعا جعل جعلا قلع قلعا قرع قرعا مسح مسحا مزح مزح مزحا نضح نضحا قرأ قراءة سأل سؤالا ذهب ذهابا طلع طلوعا. خلاص. Baik, al-bab ar-rabi. Al-bab ar-rabi. Bab keempat ya. Nambah lagi ke bawah ya. Baik. Sambil baca-baca aja nggak apa-apa. Itu pokoknya intinya adalah kita di bab yang pertama sebetulnya. Tinggal setelahnya itu tinggal disesuaikan aja kalau wazannya. Biasanya nanti yang dicari itu adalah fi'il mudhari sama fi'il amr. Itu aja yang paling dicari. Maksudnya yang paling banyak dicari kalau misalkan coba kataba fi'il mudhari'nya apa? Yaktubu. Itu aja. Sisa-sisanya itu hampir jarang digunakan. Paling nanti isim fa'il, isim maf'ul, kemudian zaman wal makan pun hanya beberapa kata saja yang familiar gitu ya, yang banyak digunakan. Tapi secara umum antum harus bisa mentasrif fi'il madhi, fi'il mudhari', fi'il amr sama fi'il nahi. Kalau madhi majhul sama mudhari majhul semuanya sama. Semua wazan sama. Di bab 1 sampai dari bab 1 sampai bab ke-6 ya. Nah, sehingga anak inisiatif anak nggak apa-apa kita agak cepat aja. Yang penting antum hafalkan bab pertama. Itu cara merubah tasrif-tasrifnya nanti ada semua di situ. Taib al-bab ar-rabi fa'ila yaf'alu. Sahih? Fa'ila yaf'alu. Nah, fi'il madhinya sekarang berbeda. Fa'ila yaf'alu. Ini kita cetakan ya. Fa'ila yaf'alu fa'lan fa'ilun maf'ulun if'al. Kenapa if'al? Karena yang dilihat fi'il mudhari'nya yaf'alu kan? Berarti if'al. If'al la taf'al maf'alun maf'alun mif'alun fa'ila yuf'alu. Kalau antum sudah hafal bab ketiga, bab keempat sama persis kecuali bab apa? Kecuali fi'il madhinya saja. Kalau antum cek, kalau nggak percaya, dari fi'il mudhari sampai mudhari majhul itu sama semua intinya, isinya sama semua isinya. Yang membedakan apa? Fi'il madhinya. Berarti kalau misalkan kita bilang yaftahu sama ya'malu sama atau tidak? Yaftahu sama ya'malu sama kan? Ini bab keberapa? Apakah sama babnya? Tidak. Yang ini kan bab ketiga. Dia wazan fi'il madhinya apa? Fataha, fa'ala. Tapi kalau ya'malu ini bab keempat. Kenapa? Karena fi'il madhinya fa'ila wazannya itu amila. Itu aja sih sebetulnya. Supaya bisa mengetahui wazan yang lain dari satu bab tersebut. Kayak misalkan yaftahu, asal katanya fataha. Maka kalau misalkan coba merubah yaftahu Muhammadun al-baba, coba rubah jadi fi'il madhi.
Nah, antum akan tahu fataha Muhammadun al-baba. Kalau ya'malu al-muslimuna al-khairati. Coba ganti ke dalam fi'il madhi, berarti gimana? Amila. Itu aja supaya antum tahu bentuk fi'il madhi dan fi'il mudhari'nya. Secara umum itu, secara umum antum supaya mengetahui fi'il madhi dan fi'il mudhari'nya dan cara membacanya. Jadi pahami insyaallah. Sehingga tasrif ini sama persis dengan bab yang ketiga. Kita baca bareng-bareng dari awal sampai akhir ya. Min tasrifil usul ila tasrifil mudhari' al-majhul. Baik, jama'atan wahid isnan thalatha. Tasrif usul fa'ila yaf'alu fa'lan fa'ilun maf'ulun if'al la taf'al maf'alun maf'alun mif'alun fa'ila yuf'alu tasriful fi'lil madhi al-ma'ruf fa'ila fa'ilu fa'ilat fa'ilata fa'ilna fa'ilta fa'iltuma fa'iltum fa'ilti fa'iltuma fa'iltunna fa'iltu fa'ilna tasriful fi'lil mudhari' al-ma'ruf yaf'alu yaf'alani yaf'aluna taf'alu taf'alani yaf'alna taf'alu taf'alani taf'aluna taf'alina taf'alani taf'alna af'alu naf'alu tasriful masdari fa'lan fa'laini fa'latin tasrifus mil fa'il fa'ilun fa'ilani fa'iluna fa'ilatun fa'ilatani fa'ilatun tasrifus mil maf'ul maf'ulun maf'ulani maf'uluna maf'ulatun maf'ulatani maf'ulatun tasriful fi'lil amri if'al if'ala if'alu if'ali if'ala if'alna tasrifu fi'lin nahyi la taf'al la taf'ala la taf'alu la taf'ali la taf'ala la taf'alna tasrifu ismiz zamani wal makani maf'alun maf'alani mafa'ilun tasrifu ismil alati mif'alun mif'alani mafa'ilun tasriful fi'lil madi al-majhuli fu'ila fu'ila fu'ilu fu'ilat fu'ilata fu'ilna fu'ilta fu'iltuma fu'iltum fu'ilti fu'iltuma fu'iltunna fu'iltu fu'ilna tasriful fi'lil mudhari al-majhuli yuf'alu yuf'alani yuf'aluna tuf'alu tuf'alani yuf'alna tuf'alu tuf'alani tuf'aluna tuf'alina tuf'alani tuf'alna uf'alu nuf'alu. Silakan contoh-contohnya Pak Ari baca. Hamida hamdan sami'a sam'an samina salamatan alima ilman fariha farahan Harusnya panjang atau pendek? pendek fariha farahan amila amalan raghiba raghbatan syahida syahadatan nadija najjan sahira saharan la'iba la'iban lazima luzuman lahiqa lahkan ajiza ajzan ajiba ajaban. Baik, antum nadija coba. Tasrif usul sampai tasrif mudhari majhul. Nadija
Sudah? Coba. Nadija. Bisa? Atau yang mudah aja? Nadija, sudah. Berapa banyak? Nadija, dari awal dulu saja. Nah, Nadija, yan najun. Nadija yang doju. Nadija yan doju. Tuh, yang mudah aja. Alima. Alima ya. Alima ya'malu yang amila ya'malu ilman amilun ma'lumun i'mal la ta'mal maf'alun ma'lamun mi'lamun umila ya'malu yu'lamu. Coba ulang. Tasrif usul. Alima ya'lamu ilman alimun ma'lumun i'lam la ta'lam ma'lamun mi'lamun umila yu'lamu ulima yu'lamu. Amila amilu amilata alimna alimta alimtuma alimtum alimtuma alimtunna alimtu alimna ya'lamu ya'malani ya'maluna ya'lamu ya'lamani ya'malna ta'lamu ta'malani ta'lamani ta'lamu ta'lamani ta'lamuna ta'malina. Setelah ain itu huruf lam, jangan mim. Kalau mim jadi amila jadi. Ta'malu ta'lamu ta'lamani ta'lamuna ta'lamina ta'lamani ta'malna ta'lamna i'lamu ta'lamani ta'lamina ta'lamani ta'lamna a'lamu ta'lamna a'lamu ya'lamu na'lamu alima ya'lamu masdarnya apa? ilman Ilmu kan, ilmu itu berasal dari masdar dari kata taib. ilman ya'lamu ilman alamin ilmaini ilmatin. Terus alimani alimuna alimatun alimatani alimatun ma'lumat ma'lumani ma'muluna ma'mulatun ma'mulatani ma'mulatun i'lamu i'lama i'malna i'lamna la ta'lam la ta'lama la ta'lamu la ta'lami la ta'lama la ta'lamna la ta'lamna ma'limun ma'limani ma'alimu ma'lumun ma'alimu mi'malu ma'lamun ma'lamani ma'lamu yang zaman makan
Maf'alun kan maksudnya? Ma'lamu Ma'lamun. ma'lamun ma'lamani ma'alimun Alimun. ma'alimu mi'lamu Mi'lamun. mi'lamun mi'lamani ma'alimu umila 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 berarti amala berarti. ayat Alima kan? iya Ulima berarti. iya ulima Nah, ulima ulima ulimu ulimat ulimata ulimna ulimta ulimtuma ulimtum ulimti ulimtuma ulimtunna ulimtu ulimna yu'lamu yu'lamani yu'lamuna yu'lamu yu'lamu tu'lamu tu'lamani yu'lamuna tu'lamu tu'lamani tu'lamuna tu'lamina tu'lamani tu'lamna tu'lamu nu'lamu Sedotannya ada kasih bos. Wah, Sedotan ini. iya. Oh ini. Sudah ya? Baik, betul. Al-amtsilah. Al-amthilah. Hamidah hamdan, sami'a sam'an, samila salamatan, alima ilman, fariha farahan, amila amalan, ragiba ragbatan, syahida syahadatan, nadija nadjan, sahira saharon, laiba laiban, lazima luzuman, lahiqa lahqan, ajiza ajzan, ajiba ajaban. Jelas? Baik, antum dari kata hamidah coba. Hamidah. Hamidah yahmadu hamdan, hamidun mahmudun ihmad la tahmad, mahmadun mahmadun mihmadun, humida yuhmadu. Hamidah hamidah hamidu, hamidat hamidata hamidna, hamidta hamidtuma hamidtum, hamidti hamidtuma hamidtunna, hamidtu hamidna. Yahmadu yahmadani yahmaduna, tahmadu tahmadani yahmadna, tahmadu tahmadani tahmaduna, tahmadina tahmadani tahmadna, ahmadu nahmadu. Hamdan hamdaini hamdatin, hamidun hamidani hamiduna, hamidatun hamidatani hamidatun, mahmudun mahmudani mahmuduna, mahmudatun mahmudatani mahmudatun. Coba yang muannasnya mahmudatun. Mahmudatun mahmudatani mahmudatun, ihmad ihmada ihmadu, ihmadi ihmada ihmadna, la tahmad la tahmada la tahmadu, la tahmadi la tahmada la tahmadna, mahmadun mahmadani mahamidun mahamidu, mihmadun mihmadani mahamidu, humida humida humidu, humidat humidata humidna, humita humittuma humittum, humidti humidtuma humidtunna, humidtu humidna, yuhmadu yuhmadani yuhmaduna, tuhmadu tuhmadani yuhmadna, tuhmadu tuhmadani tuhmaduna, tuhmadina tuhmadani tuhmadna, uhmadu nuhmadu. Hamida hamdan, sami'a sam'an, Lanjut. jalan tol. Salima salamatan, alima ilman, fariha farahan, amila amalan, Fariha farahan gitu kalau pendek. fariha farhan, amila amalan, rogiba rogbatan, syahida syahadatan, nadhiha nadhan
nadija najjan sahiro syaharon la'iba Sahiro saharon. syahiro syaharon Biasa. Biasa. sahiro saharon la'iba la'iban lazima luzuman lahiko lahkon ajiza ajzan ajiba ajaban. Baik, dari kata lahiko. Lahiko yalhaku lahkon lahikun mahlukun ihlak la tahlak Lahikun. lahikun malhukun ihlak la tahlak mahlakun mahlakun mihlakun huliko yuhlaku Malhakun. malhakun mahlakun malhakun milhakun huliko luhiko yuhlaku Yulhaku. Nah, karena Anda udah bilang dari awal ya, ada nantinya itu huruf pertama diganti jadi kedua diganti jadi ketiga, selalu seperti itu. Anda sampai sekarang, karena Anda dulu ngajarnya kayak gitu, mungkin ya orang yang belajar sama Anda mungkin, tapi kayaknya nggak cuma Anda, nggak cuma orang-orang yang Anda ajarin, semuanya gitu ngerasain seperti itu. Nah itu jadi penyakit yang harus cepat-cepat disembuhkan gitu. Gimana caranya? Antum bisa berlatih, fokus huruf pertama apa, huruf ketiga apa. Makanya kadang-kadang pelan-pelan bacanya. Itu lebih selamat insyaallah. Coba. lahiko lahiku lahikot lahikota lahikna lahita lahituma lahiktum lahikti lahituma lahiktunna lahiktu lahikna yalhaku yalhakani yalhaku yalhakoni yalhakuna talhaku talhakoni yalhakna talhaku talhakoni talhakuna talhakina talhakoni talhakna alhaku nalhaku lahkon lahkoini lahkotin lahikun lahikoni lahikuna lahikotun lahikotani lahikotun malhukun malhukun malhukani malhukoni malhukuna malhukotun malhukotani malhukotun ilhaq ilhaqo ilhaku ilhaqi ilhaqa ilhaqo ilhaqna la talhik la talhaq la talhaqo la talhaqu la talhaqi la talhaqo la talhaqna malhikun Ya, malhakun. Malhakun mahlakoni malhakun malhakoni malahiku milhakun milhakoni malahiku luhiko luhiku
luhiqat luhiq luhiq luhiqata luhiqna luhiqta luhiqtuma luhiqtum luhiqti luhiqtuma luhiqtunna luhiqtu luhiqna yulhaqu yulhaqani yulhaquna tulhaqa tulhaqat tulhaqu tulhaqani yulhaqna tulhaqu tulhaqani tulhaquna tulhaqani tulhaqina tulhaqani tulhaqna ulhaqu nulhaqu. Baik. Silakan. Al-amthilah. Hamida hamdan sami'an sami'an Sam'an. sami'an sam'an salima salamatan alima ilman fariha farahan amila amalan raghiba raghbatan syahida syahadatan nadija nadzan sahira saharan la'iba la'iban lazima luzuman lahiqa lahqan aziza azizan ajiba ajaban. Baik, jadi kata sami'ah coba. Sami'an sam'an. Sami'ah yasma'u. Sami'a yasma'u sam'an. Sami'un masmu'un. Isma' la tasma' masma'un misma'un. Sumi'a yusma'u. Sami'a sami'u. Sami'ata sami'na. Sami'tuma sami'tum. Sami'tuma sami'tunna. Sami'na. Sami'a. Yasma'u yasma'ani yasma'una. Tasma'ani yasma'na. Tasma'u tasma'ani tasma'una. Tasma'ina tasma'ani tasma'na. Asma'u nasma'u. Sam'an sam'aini sam'atin. Sami'un sami'ani sami'una. Sami'atun sami'atani sami'atun. Masma' masmu'un masmu'ani masmu'una. Masmu'atun masmu'atani masmu'atun. Isma'an isma'u. Isma'i isma'na. La tasma'a la tasma'u. La tasma'i la tasma'na. Masma'un masmi'ani masami'u. Misma'un misma'ani masami'u. Sama'an sumi'u. Sumi'ata sumi'na. Sumi'ta sumi'tuma sumi'tum. Sumi'ti sumi'tuma sumi'tunna. Sumi'tu sumi'na. Yusma'u yusma'ani yusma'una. Tusma'u tusma'ani yusma'na. Tusma'u tusma'ani tusma'una. Tusma'ina tusma'ani tusma'na. Usma'u nusma'u. Baik. Cukup insyaallah ya, Sorof. Cukup ya, nanti tinggal dilatih lagi. Sebetulnya sering-sering dilatih aja, baca-baca supaya ngelancarin dulu. Nanti sambil berjalannya waktu insyaallah hafal. Baik. Anak pribadi waktu itu enggak di tahun pertama kok ngafalinnya. Justru setelah lulus Anda baru tahu, oh ternyata kayak gini ngafalin Sulasi Mujarrad, sesimpel ini ternyata. Baik. Artinya harus ada usaha nulis, harus ada usaha latihan, harus ada usaha ngafal. Berarti telah akan kerasa. Baik, sekarang kita ke nahwu ya. Kana wa akhwatuha.
kayaknya di situ nggak ada Nggak nih. ada yang gitu ya. Anda udah kirim PDF-nya ya di grup. Tapi itu latihannya masih simpel gitu. Masih atur ulang. Ini kanatil ya, apa? Bisa kanatil. Kanatil.